सनातन हिंदू एकता सम्मेलन नरक सावै भारतीय अटो रिक्शा मजदूर संघनि साथारमुंबाई अटो रैली खालायजाखा दिनै बिलुनिया सनातन हिंदू एकता सम्मेलन न किथिंगै बिलुनिया अटो रिक्शा मजदूर संघ नि साथारमुंबाई असालनि अटो रैली फासालनि फुं दामसि जेराव बिलुनिया बनकर दैमानि उत्तर पारनि सिमी अ सम्मेलननि ककनति अटो रैली संजाजागो रैली 1 नं टिला थानानि लामप्रा नेताजी पल्लिति बनकर दैमानि उत्तर पार फाइ पायो बस्कनि 18 तारिख जानुवारि फुं दामसिसा जराव बिलुनिया बिकेआइ नख्लाव रवीन्द्रनि मुङै तांजाक दांसा अ सनातन हिंदू एकता सम्मेलन संजाजागनाय आबनो चासा किसाननि नाहारमुंबाइनो भारतीय मजदूर संघ अटो रिक्शा कमिटिनि बखाक्तै तिरिनि अ सांबो तांग्रै साइखनारका भारतीय मजदूर संघ दक्षिण जिल्ला कमिटिनि कासकु मानिक पाल बनकारेव तंखा मथानि ताइकुबनि नेता शिवदोस मजुमदार তাই জোড়াজা আরক আজকে ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে বিলোনিয়া মহকুমা অটোরিকশা কমিটির উদ্যোগে একটা 18 তারিখ হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের সামনে রেখে আমরা একটা অটোরিকশা শহর পরিক্রমা করেছি। সেটা আমরা বনকর থেকে পুরানো মোটর স্ট্যান্ড থানা কালীনগর হয়ে আর্য কলোনি হয়ে ডিএম অফিস হয়ে আমরা নেতাজি পল্লী হয়ে বন করে এই র্যালি আমরা সমাপ্ত করেছি। এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা এই র্যালি অনুষ্ঠিত করেছি। আগামী 18 তারিখ যে সম্মেলন হবে সেই সম্মেলন যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেই সম্মেলন যাতে সবাই এলাকার সবাই উপভোগ করতে পারে সেটা সামনে রেখে আজকে আমরা র্যালি এখানে সমাপ্ত। সম্মেলনের স্থান বিকেআই রবীন্দ্র সার্ধ শতবার্ষিকী মুক্ত মঞ্চ। ধন্যবাদ।